tipong sarili namin yung table. Ayun si Frank, saglit. Hindi ko makita. Tinakpan na naman nung isa. Frank. Ayan si Frank. Hindi magjowa. Ayan si Kim. Ayan yung pinakalola nila. Lola. Uy, magandang lola yan ha. Magandang lola yan. Ayan, still available yan. Still available. Yung tong bits ko, naging babae. Oh. Yes! Ito din.